First of all, I would like to express my pranam and my gratitude to my Guru, Swami Anand Krishna, for keep inspiring and for the guidance all of my life. Before we start, I will speak in Bahasa, but there will be a few slides in English also accompany us. And later on, Brother Yu will make a short summary in the middle of the presentation. Teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, berbicara tentang kesehatan selama ini yang banyak ditekankan adalah sehat secara fisik. Demikian juga kalau sukses secara materi, secara keuangan, dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita akan berbicara sedikit lebih melangkah, yakni sehat secara menyeluruh, secara holistik, tidak saja secara fisik, tapi juga secara mental, emosi, namun juga secara sosial dan secara spiritual. Nah, kita mulai dari awal. Jadi, guru saya, Swami Anand Krishna, begitu banyak memberikan inspirasi. Beliau memproduksi demikian aktif pemikiran-pemikiran lewat wacana maupun tulisan-tulisan beliau. Dan saya secara pribadi terus terang saja sejak tahun 90 sudah tenggelam dengan pemikiran besar beliau, karya-karya besar beliau yang sangat menginspirasi sehingga membawa saya untuk menekuni meditasi dan yoga. Nah, barangkali setiap orang tidak memiliki background dan latar belakang yang sama, bahwa mereka datang untuk meditasi atau yoga tentu dengan berbagai latar belakang. Next. Secara umum, mereka yang datang untuk melakukan meditasi dan yoga adalah ada pemicunya, yaitu karena beban, karena stres. Dan ini juga sudah disebutkan di dalam temuan dari Amerika, yaitu American Academy of Family Physicians Survey that's been released in 1988. Di sana disebutkan bahwa 75-90% mereka yang datang ke dokter umumnya membawa persoalan-persoalan yang disebabkan oleh stres, yaitu problem mental dan emosi yang selalu menyertai. Nah, berbicara tentang stres, bagaimana stres itu berdampak pada kita. Awalnya barangkali stres itu dirasakan ringan dan lain sebagainya. Dan stres itu juga bukan musuh, tapi juga kadang merupakan satu hal yang bisa dibutuhkan untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan. Namun jika stres ini berlebihan dan tidak terkendali, maka akan menimbulkan gangguan-gangguan seperti di sana, yaitu terjadi ketidakseimbangan energi. Dan ketika ketidakseimbangan energi ini juga tidak terkendali, stres berkelanjutan kemudian bahkan menjadi depresi, maka tidak bisa tidak, dan makin lama akumulasinya secara fisik akan berdampak. Jadi badan pun akan menampakkan keluhan-keluhannya dalam berbagai bentuk. Nah, dari semua sistem yang ada di dalam tubuh kita, apa saja yang terdampak oleh akibat stres, dari akumulasi stres ini?
pada prinsipnya semua sistem bisa terdampak, bisa terkena. Jadi sistem dari ujung kepala kita sampai ke bawah itu bisa kena. Misalnya dari otak, cerebrospinal system, kemudian cardiovascular system, kemudian makin ke bawah respiratory system, immune system, dan etc. Nah, semua ini bisa, keluhan-keluhan itu bisa manifest, seperti misalnya keluhan pada gangguan pada kepala, misalnya kita akan susah tidur, susah berkonsentrasi, kemudian gangguan pada sistem kardiovaskuler kita akan mudah mengalami gangguan kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya, menjadi serangan jantung ataupun stroke. Demikian juga hal lainnya. Seperti imun sistem kita, stres yang berkepanjangan juga akan berdampak menurunnya kekuatan daya kekebalan kita. Apalagi misalnya seperti dalam kondisi pandemik seperti ini, jika imun sistem kita semakin menurun, maka di sana akan penyakit itu akan semakin menjadi. Demikian halnya pada sistem lainnya, semua akan terpengaruh, termasuk kulit, kemudian empedu, kemudian sistem reproduksi kita. Nah, bagaimana meditasi itu telah dibuktikan secara scientifically, yang seperti tadi sudah di awal sudah dijelaskan, bahkan sebelumnya Jerome Manquedi dalam The Last Facilitator on Meditation tadi sudah menjelaskan juga berapa bukti-bukti yang secara saintifik memberi manfaat perubahan yang mendasar pada kita. Ketika kita secara reguler, secara rutin melakukan meditasi, nah ini tampak akan terjadi perubahan pada otak kita. Nah, sebelum kita melakukan meditasi, bagaimana sel-sel otak kita, struktur otak kita, kemudian warna daripada sel otak kita, dan bagaimana kemudian setelah melakukan meditasi ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, di sana di layar bisa dilihat bagaimana sel yang tadinya keputihan terus berubah menjadi abu-abu, demikian dan seterusnya. Nah, berbicara tentang yoga, tidak ada yoga tanpa meditasi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bagaimana dampak meditasi pada otak. Disinilah titik tangkap dan target utama dari meditasi itu akan merubah otak kita dan mind kita. Dan karena itu orang yang mengalami penderitaan hingga sakit, hingga manifest dalam wujud gangguan fisik, itu sebenarnya hanya di level itu. Sakit itu hanya di level fisik maupun di level mental dan emosi. Nah, meditasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bagaimana go beyond the mind atau transcend mind. Ketika ini terjadi, maka gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan pada lapisan energi atau emosi, itu akan mengikuti dengan sendiri dan perlahan-lahan tubuh kita menjadi sehat. Nah, yoga ini merupakan warisan yang sangat tua. Yoga tidak saja merupakan satu exercise atau olahraga fisik, gimnastik semata. Tidak juga merupakan asana atau pranayam saja, tapi merupakan satu sistem yang komplit, yang holistik, di mana bisa memberdayakan diri kita termasuk potensi dan lain sebagainya. Dan yoga adalah way of life. Dan yoga adalah gaya hidup. Seperti yang disampaikan oleh Swamiji berulang-ulang. Bapak-bapak, Ibu sekalian, manfaat meditasi dan yoga. Nah, ini yang penting.
Selama ini barangkali kita hanya berpikir kembali tadi untuk kesehatan fisik, ngilangin stres dan lain sebagainya. Tapi meditasi dan yoga setelah dibuktikan oleh para ilmuwan tidak hanya saja untuk menyembuhkan gangguan penyakit secara fisik, bahkan jauh dari itu, penyakit-penyakit yang disebutkan tidak bisa disembuhkan, seperti misalnya hipertensi, diabetes, asma, dan lain sebagainya. Dengan yoga dan meditasi secara reguler, secara rutin, 25 menit, 30 menit per hari, itu sudah terbukti mampu menyembuhkan. Nah, di antara beberapa manfaat dari yoga meditasi ini, kita akan tumbuh kepekaan kita. Kepekaan kita akan diri kita sendiri, badan kita dulu, diri kita sendiri. Kemudian kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Juga kepekaan ini akan menumbuhkan hubungan yang baik di antara kita maupun sesama, maupun dengan lingkungan. Dalam menghadapi berbagai persoalan, maka kita memiliki outlook, cara pandang yang sudah berubah. Melihat persoalan yang muncul, apapun itu bentuknya, dan kita memiliki kekuatan untuk menghadapi persoalan itu dengan tenang. Juga emosi kita dengan sendirinya akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih seimbang. Hal lainnya adalah berkembangnya intelijensia, kemudian dapat memproteksi kita dari energi-energi negatif, entah itu black magic dan lain sebagainya. Nah, dengan disiplin yang kita lakukan secara reguler, berlatih yoga meditasi, maka kita akan memperoleh pikiran yang jernih. We will have a clear mind. Hanya dengan pikiran yang jernih tersebut, kita akan mampu membedakan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat dan situasi yang tepat. Dengan demikian, yoga adalah satu keselarasan, satu kesatuan. Demikianlah tujuan dari yoga. Satunya antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Satunya antara nafas, gerakan, dan pikiran. Dan dengan demikian semakin terus kita berlatih, maka transcend the mind, beyond the mind, menemukan jati diri, mencapai kebahagiaan sejati, bukanlah sesuatu utopia. Tapi ini adalah suatu bukti, satu realitas yang sudah dialami oleh para leluhur kita, para resi kita zaman dulu. Jadi ada beberapa hal yang bisa sangat menginspirasi kita untuk menekuni yoga lebih jauh, yaitu Yoga Sutra Patanjali, karya Swamiji, buku karya Swamiji, juga Live Yoga. Di yoga mengajak kita untuk menghadapi tantangan hidup kita. Kemudian meditasi demikian halnya, kita tidak pernah lari dari kehidupan. Kita menghadapi kehidupan kita dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat. Dan kemudian berbagi semangat itu, berbagi cinta dan kasih itu kepada seluruh alam semesta. Inilah buah dari meditasi dan yoga. Tentu yoga dan meditasi bukanlah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu tertentu terus kemudian selesai. Terus kita merasa sudah tercerahkan, tidak. Yoga, meditasi, ini adalah satu kegiatan yang terus-menerus. Istilahnya Guruji mengatakan, Swamiji mengatakan adalah full time job. Tidak ada istilah full stop. Karena itu dibutuhkan niat. Niat yang kuat. Juga disiplin untuk menjalankan
latihan-latihan meditasi dan yoga. Demikian presentasi singkat dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi lebih. Terima kasih. Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Terima kasih Dr. Sayoga. Exactly 15 minutes, sir. Tepat pas 15 menit kita berikan aplaus untuk Dr. Wayan Sayoga. Boleh aplaus di rumah masing-masing, boleh ketik 1212112 lagi. Okay, let me give a short summary in English. Basically, all of the slides is already in English, so just a little bit to summary, give you a glimpse of what Dr. Sayoga said during the presentation. Basically, Dr. Sayoga said that stress impacts us holistically. But the good news is meditation and yoga also impact us holistically. Remember, there is no yoga without meditation and vice versa. Why yoga and meditation is beneficial? Because yoga and meditation change our mindset. So the benefits is not only on the physical health layer only. Yoga and meditation do not only cure you, but also can improve your life. There's so many benefits, even protect you from black magic. Okay, but remember that all of that is not the main purpose of meditation and yoga. The main purpose is to transcend the mind, going beyond the mind, and to attain bliss. Remember, all of that will be achieved with discipline. Maybe that's all, Dr. Wayan Sayoga. Thank you very much. Please give once more applause to Dr. Wayan Sayoga. Please type 121212. You may applause also at your own homes. And then we will continue with the second presenter. Ya, kita akan lanjutkan kepada pembicara yang kedua, yaitu Kang Dian Martin dengan topik Meditation in Action. Okay, please give a big hand, claps in your home, or you may type 121212. Ya, silakan videonya, Kang Yu. Oh yes, videonya, I forget. Videonya. Oh yes, siap. I'm sorry, I forget about the video. The slide, you mean? The slide. Yes. Okay, let me share the screen. My video? No need ya? Video or maksudnya PowerPoint? Video saya dan PowerPoint tentunya. Saya nggak bisa buka videonya. Yes. Oke. I only can get the PowerPoint. Can you see it? Oke. Okay. Oke. So saya nggak kelihatan berarti ya? Oh, I mean your video. Oh, please wait for a while. Let me try for a while. Kang Dian Martin, ask to start video. Oke. Okay. I'm sorry, I forget about that one. Okay. Anandam, Rahayu, Kang Dian. Pranam, Rahayu. Iya. Silakan langsung Kang Dian untuk topiknya. Namaste, Rahayu, Anandam. May health, prosperity, and happiness be with us all. To begin with, I would like to express my deepest gratitude to our Guru, Guruji Anand Krishna, who has inspired me, introduced me to meditation, and changed my whole life. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Guruji Anand Krishna yang telah menjadi inspirasi saya selama ini. And before we begin this event, has made me remember a story about a disciple who was asking a question to his guru. Sebelum mulai, saya jadi teringat sebuah cerita mengenai seorang murid yang bertanya pada gurunya. Begini pertanyaannya. He asked, Guru, why does my meditation always have ups and downs? Why can't it be stable for 24/7? Guru, kenapa meditasi saya nggak stabil, naik turun? Gimana sih caranya biar meditasi selalu mewarnai hidup saya? Then the Guru replied, you know, you are very lucky today because I just received a video from TikTok. I think it will relate it to your question. In the video, there were two people discussing. Sang guru menjawab, kamu beruntung, saya baru dikirimi video TikTok, karena ini gurunya kontemporer ya, yang berhubungan dengan pertanyaan kamu. Dalam video ini ada dua orang sedang ngobrol. The first person asked,
What is the most wildest and craziest craziest dream you ever had? And the second person replied, for most people, it might be going to Mars, but for me, it's going to the sun. What? There is no way you can go to the sun. You will get burned. Then the second person replied, casually, don't worry, I will just go there in the middle of the night. Jadi orang pertama bertanya, apa impian terbesar dan tergila dalam hidup kamu? Untuk banyak orang barangkali pergi ke Mars, tapi kalau saya sih pengennya mendarat di matahari. Nggak mungkin dong, bisa kebakar matahari nanti. Jangan khawatir, aman kok. Saya kan perginya tengah malam. For someone who lives on Earth, there are always night and day. But for the sun herself, there is no such thing as night or day. Because of the distance between the Earth and the sun, we experience these differences. Just like you and your meditation. Because you separate meditation with your daily life activity, you created those ups and downs. Untuk kita yang tinggal di bumi, di mana ada jarak dari matahari, maka kita akan mengalami yang namanya siang dan malam. Tapi si matahari, dia tidak pernah mengalami malam. Problem yang kamu rasakan terjadi karena kamu memisahkan antara latihan meditasi dan aktivitas sehari-hari. Kemudian sang murid bertanya, then how we are supposed to fill our lives with meditation? We can't watch our breath for 24/7. Terus gimana dong caranya? Kita kan nggak bisa dong meditasi sambil kerja. Gimana caranya meditasi sambil kerja? The solution is meditation in action or karma yoga. Solusinya adalah meditation in action atau karma yoga. Karma yoga is discussed in the third dialogue of Bhagavad Gita between Krishna and Arjuna. Dalam percakapan ketiga di buku Bhagavad Gita dijelaskan dengan luas mengenai hal ini. Bagi teman-teman, saya sarankan membeli dan membaca buku karangan Guruji ini karena membahas lebih luas, lebih holistik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh. In the story, as we know, Arjuna is warrior, but Arjuna is trying to run away from battlefield. That means running away from his true nature, which is warrior. A person who runs away from his true nature can never find true happiness because those person is separated from their natural potential. But this should not become a reason for those who don't have a job. This should not happen because everyone should have a job, and through this process, one day you will know your true potential. Diceritakan bahwa Arjuna yang adalah seorang ksatria mencoba untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai ksatria. Kalau teman-teman baca ya, alasannya luar biasa. Mulia banget deh pokoknya. Lebih detail dan dibahas banget di buku itu. Disebutkan bahwa seorang itu tidak akan mencapai kebahagiaan sejati jika dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Karena dia akan berpisah dari potensi utamanya. Tapi bagi yang belum kerja, jangan dijadiin alasan ya. Kerjakan pekerjaan apapun yang ada asalkan baik, karena melalui proses itulah kita akan menemukan potensi alami kita. And the second solution is to do things not only for our own pleasure, liking and dislike, but also for a higher purpose, a more noble purpose. Because, why? This is a story, maybe you know, because of this pandemic, now many of us realize that clear sky is much better than a dirty one. So a new understanding emerged. We realized that we could no longer work only for our profit and pleasure. We should think for all the people, environment, and also for Mother Earth, because we and our family are living in it. We hope many entrepreneurs also realize to think about the Mother Earth. And when they produce something, they will choose between, for example, recycled material and something that is not easy to degrade. Jadi teman-teman semua, semoga solusi kedua ini menjadi umum bagi kita, karena di solusi kedua ini kita tidak lagi hanya memikirkan kesenangan diri sendiri saja, tapi kita juga mulai memikirkan orang lain, umat manusia, lingkungan, dan bunda bumi. Karena kita tinggal dan terhubung satu dengan yang lainnya.
Semoga banyak pengusaha juga mulai memikirkan bunda bumi dalam proses mereka menciptakan kekayaan. Mereka yang hanya memikirkan dirinya akhirnya akan ditinggalkan dan menjadi kesepian. Karena kita tahu keterpisahan merupakan salah satu penyebab penderitaan. Because when we do things only for ourselves, we are separating ourselves from our family, surroundings, and even from humanity. And separation is one of the cause of suffering. The third solution is we should do things without expecting anything in return. This doesn't mean you don't create your monthly planning and target. Only after you create it, forget the result mentally. In return, your energy will be focused toward the job that need to be done. Selfless work is not fruitless work. The law of action and reaction is guaranteed the result. This might be difficult to do. How do we do our work without expecting anything in return? Solusi selanjutnya adalah kita perlu melakukan bekerja tanpa pamrih. Tapi bukan berarti tidak ada hasilnya ya. Tanpa pamrih bukan berarti tanpa hasil. Bukan berarti kita tidak membuat target bulanan atau rencana dan strategi. Tentu saja kita perlu membuat itu semua. Baru setelah itu secara mental kita melupakan hasilnya. Akibatnya energi kita akan sepenuhnya utuh, akan tercurah kepada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai rencana. Dan bekerja tanpa pamrih bukan berarti tanpa hasil. Hukum aksi reaksi menjamin hal ini. Namun barangkali kelihatannya sulit. Gimana nih caranya bekerja tanpa pamrih? Jangan khawatir, ada solusinya di buku itu. Krishna in the Bhagavad Gita said, we should do our job as an offering. But offering to whom? Offering to whom? You might offer your job to God, to Mother Nature, to the existence. And for many people, God is considered as beloved. And if you offer your job to your beloved, then the quality of your work will increase because you will never hurt your beloved and you will be satisfied in the process itself. Krishna dalam Bhagavad Gita mengatakan, jadikan pekerjaanmu sebagai persembahan, offering. Tapi persembahan pada siapa? Persembahan pada Tuhan, persembahan pada Gusti, persembahan pada Bunda Semesta, keberadaan atau dengan sebutan apapun yang terdekat bagi hati Anda. Banyak yang menganggap bahwa Tuhan adalah kekasih sejati mereka. Bayangkan karena kita mempersembahkan pekerjaan kita pada Sang Kekasih, maka kualitas pekerjaan kita akan maksimal. Meskipun barangkali hasilnya belum kelihatan, kita akan bahagia dalam proses persembahan tersebut. Now, the last solution is, we should stop thinking that we are the center of the universe. Sometimes when we are succeed, we become arrogant. We think our success happened only because of us. We think it's because of me alone that I'm success. Who are we? For example, today we might call we are successfully following this webinar. But in this process, so many things are involved. The Wi-Fi, the weather, even our heart. Our heart, if it stops right now, then everything will also stop. We are all connected. That's why there is a mantra, Ida Namama. The meaning is not me, not me, not me, but you, God, you who make this happen. Every time we praised by someone else, say thank you to them and mentally realize that this is not me, not me, not me, but because of you, God. By doing this, we are connected to our core, our inner being. We are not separated from our inner being, since separation make us suffer. Solusi keempat adalah, teman-teman, kita perlu sejenak berhenti berpikir bahwa kita adalah pusat semesta. Kadang kita berpikir ketika berhasil, kita kepalanya jadi besar, jadi sombong, dan berpikir bahwa semuanya terjadi karena gue, karena saya, karena aku, karena kehebatan kita.
Misalkan saja saat ini kita merasa bahwa saya berhasil nih ikutan webinarnya, saya berhasil. Padahal bukan cuma saya di situ. Ada banyak yang terlibat dalam proses ini. Ada wifi yang lancar, ada cuaca. Bayangin kalau misalnya tiba-tiba hujan besar dan lain sebagainya, wifi-nya hilang. Dan bayangkan jika misalnya jantung Anda berhenti berdebar sekarang. Barangkali semuanya akan stop tiba-tiba. Karena itu, kita pun tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol jantung kita, tubuh kita, darah kita. Kita menyadari diri kita. Nah, teman-teman, maka dari itu ada afirmasi yang indah sekali. Bunyi afirmasinya adalah Ida Namama. Artinya adalah bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan aku. Engkaulah yang mewujudkan semua ini. Dan ketika ada seseorang yang memuji kita karena pekerjaan kita, karena apa yang kita lakukan, ucapkan terima kasih pada dia. Tetapi di dalam hati kita, di dalam mental kita, kita mengucapkan bukan aku, bukan aku, bukan aku, melainkan engkau. Terima kasih. Barangkali cukup sampai di situ, Mas Iyu. Itu dari saya presentasi mengenai meditation in action. Terima kasih Rahayu, banyak, Kang Dian. Anandam. Okay, Kang Dian Martin, you still have a little 1 or 2 minutes. Could you explain this last picture? This is very interesting. I'm sure that many people are interested and maybe questioning in their mind. Maybe bertanya-tanya ya, apa ini arti gambarnya? Jadi ini adalah ketika kita melakukan meditation in action, melakukan karma yoga, bakti sosial di Cipinang, di penjara Cipinang, di mana ada berapa ribu orang itu ya, berapa ribu. Di sana kita memberikan laughter yoga, mengajak para penghuni di sana untuk berbahagia sesaat dengan yoga. Begitu, Mas Yu. Okay, so this is one of the selfless service by Anand Ashram Foundation. We are giving laughter yoga, laughter therapy at Cipinang Detention Center for maybe, I think, about 1 or 2,000, or maybe more prisoner in that place. And for a moment, they are relieved from their stress, and they can, for a moment, maybe they can feel like they are being respected, honored as human beings. Yeah. Okay. Thank you, Kang Dian Martin. It's been a wonderful presentation with the wonderful pictures. Please give a big hand for Kang Dian Martin. Please type 1, 2, or you may clap at your home. We can hear that clapping because we have hundreds of participants here. Thank you. Okay. Terima kasih banyak, Kang Dian Martin. And we will move on. Kang Dian Martin may turn off the video. Thank you, Kang Dian. And then we will move to the last speaker, last but not least. This is our chairperson of AMAI. And please give a big hand for Marchana. Pranama Archana. Anandam, Rahayu, Namaste, Om Swastiastu. Before I begin, I would like to ask all of us just to close our eyes. Yeah? And let us say an affirmation. Let us work together. Let us study together. Let us learn from one another, and let us nourish each other. For whatever knowledge, for the knowledge that we receive today, let it be useful for everyone. Let there be no misunderstanding between us. If there is, may we forgive one another. Peace, peace, peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Now let's open our eyes. I would like first to thank and salute my salutations to all the gurus that have existed in this universe, and the salutation and gratefulness that I have, gratitude for Maharishi Anand Krishna, our beloved Guruji,
I would have been in a different place right now, and I'm sure you have heard from Dr. Wayan Sayoga and Brother Dian Martin how Guruji has changed our lives. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Guruji Anand Krishna. Beliau ini begitu berbanyak berperan dalam kehidupan saya. Saya belum tentu berada di sini dan berbicara dengan apa yang saya bicarakan sekarang. I would like to share because my topic is ancient Ayurvedic lifestyle for the new normal, and then it was discussed by Dian Martin, meditation in action, and Dr. Wayan Sayoga, yoga and meditation for holistic health. So everything is all in all Ayurveda, meditation, yoga, and now Ayurveda. So ancient Ayurvedic lifestyle for the new normal. Let's just discuss what is an ancient lifestyle for the new normal. What is the difference between ancient lifestyle and the modern lifestyle? I don't know if you remember. I hope you do remember. A long time ago, we were always, as kids, as children, we were always playing outside that our mothers have to scream, maybe, you know, pull our ears like, come back in the house, go get in the house. But in the modern life, it's the opposite. Mothers will have to scream to their children, get out of the house, play in the garden, play in the backyard, or something like that. It's not happening right now ya. Jadi zaman dulu kan seperti itu. Lifestyle-nya adalah anak-anak kita main di luar sama tetangga dan segalanya sampai disuruh pulang ya susah banget. Kali dijewer kupingnya suruh masuk. Tapi kalau anak-anak sekarang justru malah orang tuanya suruh keluar, suruh main di lapangan, right? So ancient world, yeah, there is a chat here from Rudy Suryanto. Ancient world is without TikTok. So yeah, that's true. Ancient world did not have TikTok, so they stayed outside, which is more healthy. And also the difference between life then and life right now is, remember how we were taught as children to help the elderly person to cross the road, right? So we guide them, take them by the hand, and take them across the red light. But now, life right now is the opposite. You know what happens? Is the elderly woman who takes the hand of the youngster because the youngster is always on the handphone, right? And so that they don't get killed in the accident, so that the elderly is actually the one who is guiding the youngster. So this is the thing with ancient lifestyle and modern lifestyle. However, what I'll be speaking here is the new normal. What is the new normal? Is there anything such normal in this world? But the new normal now is after COVID. Ya, jadi yang saya ingin bicarakan sekarang adalah tentang gaya hidup ancient lifestyle, gaya hidup yang ancient kuno untuk bisa diterapkan dalam new normal. Menarik sekali karena semua ini bukan sesuatu yang baru. Makanya untuk itu saya akan share presentasi saya. Nothing is new about this epidemics, about this pandemia, because it has happened a long time ago, thousands of years ago. Jadi apa yang dialami sekarang itu bukan sesuatu yang baru karena sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Right, so this is it. Ancient Ayurvedic lifestyle for the new normal. Since I'll be talking about the Ayurvedic lifestyle, again, I have to explain to you about what Ayurveda is. Karena saya akan berbicara tentang gaya hidup Ayurveda, saya harus menjelaskan lagi Ayurveda itu apa, yang teman-teman tadi siang tidak ikutan workshopnya. Jadi Ayurveda terdiri dari dua kata, itu Ayur adalah life, Veda adalah knowledge. So basically is the knowledge of life or the science of life. Yeah. And it is the mother of systemic healing system from the Sunda Sindhu Saraswati civilization. Jadi ibu atau indung dari sistem kesehatan holistik dari peradaban Sunda Sindhu Saraswati. It is a holistic healing system based on the principle that our body has the incredible capability to self-heal, and Ayurveda optimizes our body's ability to find its balance. So
everything is about balance. Jadi segala sesuatunya dalam gaya hidup Ayurveda adalah mencari keseimbangan. Dan sering dikatakan dalam Ayurveda, akar dari segala penyakit itu adalah disebabkan karena pencernaan, ya, pencernaan yang tidak kuat, ya, tidak sehat, membuat badan juga tidak sehat. So it is always said that if you have a weak digestive system, that what happens is we have a weak body. And if we are talking about the pandemic right now, right? Actually, it's all about the immune system, and this is what Ayurveda is always talking about. Jadi kalau kita bicara tentang pandemik, semua itu tergantung pada sistem kekebalan tubuh kita, dan Ayurveda selalu berbicara tentang sistem kekebalan tubuh karena sifatnya yang preventif, right? Since Ayurveda talks about prevention, so it's very important, and we emphasize in Ayurveda about the importance of a very good immune system. It plays a very critical role to respond against infectious disease. Jadi sistem kekebalan tubuh itu kan sangat peran pentingnya terhadap penyakit-penyakit yang menular, right? So the immune system is actually the body's multi-level defense network against potentially harmful bacteria, viruses, and other organisms. Jadi sistem kekebalan tubuh itu pada level fisik kita, dia merupakan sistem pertahanan, ya, terhadap bakteri-bakteri dan juga virus dan organik-organik yang lainnya, termasuk juga viral respiratory, ya, including viral respiratory tract infection, infeksi saluran pernafasan. Tetapi that is not all, ya. Jadi bukan itu saja. It's not always only about the physical, because what determines it? What determines it is our mental, emotional health, determines our physical health. A healthy soul makes a healthy body, not vice versa. Our physical health does not guarantee our mental or emotional health. So both of this mind and body connection has to be very strong, and this is what Maharishi Anand Krishna is saying. So if you have only a healthy body, it doesn't guarantee that you have a healthy mental emotional. And if you have a healthy mental emotional, actually yes, it will determine your physical health. Jadi kalau misalnya kondisi mental emosional kita sehat, dia akan menentukan kesehatan fisik kita. And what's interesting, the doctors, right, in the medical world, it is now saying, especially about the pandemic, poor mental health conditions, including stress and depression, are associated with increased risk of acute respiratory infections. Right. Jadi para dokter sekarang, terutama yang berkaitan dengan pandemik ini, mengatakan bahwa kondisi mental emosional kita yang buruk, gitu ya, termasuk stres dan depresi, sangat erat hubungannya dengan meningkatnya penyakit saluran pernafasan. Dan ini sudah diketahui sejak 5.000 tahun yang lalu, and this is already known since 5,000 years old. Isn't it very interesting? So it is nothing new. And what's interesting again, in the scriptures of Ayurveda, from Charaka Samhita, he's the father of Ayurveda, there is a there is a chapter, right? It's called Janapada Dvamsa Vyadhi. What it is, it's Janapada means a community. Udvamsa means destruction. So it is actually talking about worldwide epidemics, and this has been discussed about 3,000, 4,000 years ago. And jadi ini sudah ada di buku kitab yang ditulis oleh Charaka Samhita, beliau adalah bapak dari Ayurveda, membahas tentang epidemik, ya, yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu atau lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dan Charaka Samhita mengatakan di sini, ini adalah saat yang tepat untuk berada di rumah. So Charaka is actually saying in his book
that this is a great opportunity to be at home. And this is the great solution now that we have to stay home. This is a good period to go within so we can follow our dinacharya. This is what I was discussing in the previous workshop. Jadi di sini Caraka Samhita mengatakan ini adalah saat yang tepat untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Dan caranya bagaimana adalah dengan melakukan dinacharya atau ritual-ritual keseharian yang disarankan oleh Ayurveda seperti di workshop yang tadi saya bahas dengan Deepak pada siang hari tadi. So even though we are staying home, right? It does not mean that we can wake up late. Jadi walaupun kita di rumah, bukan berarti kita bangun tidur sembarangan, lebih siang dan segalanya. Justru itu akan menyebabkan penyakit. So if we do wake up late, actually this will create imbalance. It will create disease in a long term, in a long run. Hence, because it will be affecting our respiratory systems and our digestive systems. Karena akan mempengaruhi sistem pencernaan kita dan sistem pernapasan kita. So in dinacharya, I was discussing wake up early and scrape your tongue, drink warm water and all that, and rinse your mouth and evacuate, eliminate. You have to have a good elimination, bowel movement, and so on and so forth. You do yoga and meditation. So tadi di ritual sehari-hari yang disarankan oleh gaya hidup Ayurveda, kita bangun tidur, terus udah gitu kerik lidah, minum air hangat atau rempah-rempahan dan BAB, ya harus BAB, dan disarankan untuk melatih diri bisa BAB setiap hari karena supaya tidak menimbun racun dalam tubuh kita. Dan juga seterusnya seperti melakukan yoga dan meditation. So in the future, this is the new normal. Inilah gaya hidup yang bisa diterapkan untuk masa depan, because this pandemic just doesn't stop there. Every time there is a pandemic, every time there is a Spanish, when there was the Spanish flu and the plague and all that, it is like it's supposed to be the time when we reflect. Ketika kita mengalami pandemi-pandemi sebelumnya seperti Spanish flu dan the plague ya di abad kelima dan segalanya. Sebetulnya membawa suatu perubahan dan membuat setiap manusia semua untuk merenung that there is something that has to be changed. Jadi ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri kita. And this ancient Ayurvedic lifestyle, if we adopt it now in this new normal, we keep our Agni or our digestive system, digestive fire strong. And if that happens, illness will not happen to us, right? And of course, that has to be accompanied with a healthy mental, emotional state. That is where meditation, and if I'm talking about meditation, yoga is there, meditation is there. So it has to be incorporated in the Ayurvedic lifestyle. Okay? And this is, jadi jika kita selama kita mempertahankan atau menjaga api pencernaan dari sistem pencernaan, kita akan dijauhkan dari penyakit, dan ini pun harus dibarengin dengan meditasi dan yoga. Jika saya bicara yoga berarti ada meditasi, dan meditasi itu adalah bagian dari yoga. It cannot be separated, it cannot be otherwise. Yeah. So that is the ancient lifestyle that is to be adopted for the new normal. It cannot be otherwise. If we want to go back to our old habits, right? Working until we're so stressed we forget sleep. We're all the time in front of our gadgets, and all the time we just wake up when we want to and then eat whenever we want to, and we don't manage our stress. Of course, this will create another
disease in the long run, because this is just the pandemic is just an accumulation. Jadi kalau kita mau kembali ke kebiasaan yang selama ini kita lakukan, ini akan berbahaya karena apa? Nanti akan menciptakan penyakit-penyakit yang baru sebetulnya. Karena alam ini sekarang sedang berbicara kepada kita bahwa hey, hello human being, manusia, berhentilah dan coba berkontemplasi, mencoba untuk merenungkan apa yang selama ini salah, ya, apa yang selama ini itu dilakukan dan tidak tepat karena tidak selaras dengan alam. So nature is actually warning us and reminding us to just stop and reflect and think what we have been doing wrong, which is so not synchronized with nature itself. And this has to be remembered. Right. Mas Yu, I hope you're there. Can you please appear? Yes, Maisuna. Yes. I have to know, have I taken the 15 minutes yet? 15 minutes, yes. Yes. But no problem, ma'am, because we are running ahead of the schedule. So I can still give maybe about 5 to 7 minutes. So it's okay. No. Actually, I'm fine because I prefer a Q&A, Q&A, a discussion, okay. Because what I'm trying to say here is that the ancient Ayurvedic lifestyle is this the right time to be readopted in this new normal. Jadi lifestyle Ayurveda ini akan sangat cocok untuk diterapkan pada new normal saat ini. Kembali lagi, kalau kita kembali ke kebiasaan kita yang selama ini kita lakukan, kita akan merusak seluruh sistem tatanan alam yang ada. Karena dalam Ayurveda, apapun yang ada di alam semesta, ada dalam diri kita. You see, if we go back to our old habits, what happens is it will be dysynchronized with the nature itself, because in Ayurveda, we believe whatever is in the macrocosm, it is in the microcosm. And that is what I just wanted to share about the meditation section. Dr. Wayan Sayoga has already mentioned. And yes, Dian Martin also mentioned that yoga is not just on the mat. Yoga is in action, like what he has been discussing. So that is from me. Thank you so much. Thank you, Martina. Please give a big hand for Martina. Please type 12121 again. I want to check whether the participants still wake up or already fell asleep, because our event is from morning to evening. Okay. Ya, terima kasih Mbak Archana, dan bagi para peserta yang mempunyai pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A. Di sini juga sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Apakah pembicara lain bisa muncul? Yes. Dr. Wayan Sayoga and Kang Dian Martin, please turn on the camera and unmute the mic, because this will be an interactive session, and we have around 45 minutes actually. 45 minutes, yes. Yeah. And Ibu Laila Makia, do you want to, you raise your hand, you want to ask, or you, okay. Seems that raise hands because too excited. Okay. Boleh tepuk tangan dulu sebelum kita lanjut ke Q&A ya. Okay. Ada beberapa pertanyaan ya. There's some questions already. Ya, ada juga yang sudah dijawab oleh Kang Dian. Tapi nanti tolong disampaikan juga secara live ya, mungkin berguna bagi peserta lainnya. Oke, pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Dr. Sayoga. Pranam, Dr. Wayan Sayoga, apakah dengan melakukan yoga dan meditasi setiap hari, kita tidak perlu melakukan gerakan fisik atau olahraga yang teratur, dan mengapa? Terima kasih. Okay, so the question is, Dr. Wayan Sayoga, if we do meditation and yoga every day, is it okay that we don't exercise physically regularly? Okay, why? Thank you. Terima kasih, Pranam, Pak Rudi. Meditasi itu sendiri memiliki akar kata yang sama dengan medis, artinya membantu membuat kita sehat atau menyembuhkan. Nah, untuk
olahraga dan kegiatan fisik lain selain meditasi dan yoga, itu kita melihat kondisi kita masing-masing. Sejauh mana kita membutuhkan olahraga atau gerakan fisik lainnya. Nah, kondisi ini tentu misalnya kita memiliki gangguan-gangguan tertentu, misalnya gangguan pernapasan. Nah, kegiatan fisik atau olahraga yang sebaiknya dilakukan adalah yang membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Seperti misalnya berenang. Sebaliknya, hal yang harus dihindari adalah kegiatan yang bisa memacu jantung kita lebih kencang, seperti lari. Nah, kalau kita memiliki gangguan pernapasan seperti asma dan lain sebagainya. Ini tentu kita yang lebih tahu kebutuhan kita. Tapi kalau untuk sehari-hari, untuk menunjang vitalitas dan kebugaran kita, maka kegiatan olahraga itu yang bagus adalah misal jalan kaki 25 sampai 30 menit per hari, cukup seminggu 3-4 kali saja. Nah, ini dengan badan yang sehat, yang kuat, yang fisik yang ini akan membantu juga perjalanan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan meditasi atau yoga. Tapi kembali, jadi kalau hanya fisik saja tadi seperti Mas Archana jelaskan, ketika mental dan emosi kita masih terganggu, maka kesehatan yang kita peroleh lewat olahraga dan lain sebagainya itu juga dalam sekejap bisa hilang. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya bisa saling mendukung. Nanti jangan lupakan meditasi dan yoga. Itu yang paling penting. Dan inilah yang merupakan solusi untuk hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Terima kasih. Okay, I will give some short summary. So regarding that question, Dr. Sayoga said that please remember that meditation and medicine come from the same root, with this med. The purpose is to cure ourselves, to heal ourselves. And regarding physical exercise, we should be aware with our own condition, our own physical condition. And based on Dr. Sayoga experience, brisk walk every day, 20 to 25 minutes, 3 to 4 times a week, actually is enough to maintain our physical health. But Dr. Sayoga reminds us that just like what Marchana already explained, without mental, emotional health, our physical health will be in vain. So please maintain your mental, emotional health by doing meditation and yoga. And after that, of course, you will be aware of your physical level and you can do the physical exercise. Okay. Silakan, please, Sister Vera. Any other? I think there's another question. Many questions. Ya, baik. Next question. Pranam, para pembicara dan host, mau tanya ke Ma Archana. Saya nggak ada isu dengan stay at home dan ritme kegiatan yang tidak sesibuk dulu. Enjoy banget ada di rumah. Namun yang terjadi selama work from home dengan aktivitas kerja, dengan kesibukan berkurang, saya merasa otak jadi makin lemot, jadi pelupa dan lain-lain. Ada tips untuk menghindari ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Tadi siapa yang bertanya? Sorry. Ayusri Mahayani. Ayusri Mahayani. Ada tipe-tipe orang yang memang pada saat pandemi ini happy-happy aja tinggal di rumah karena memang bawaan rumah gitu ya. Jadi saya adalah salah satunya yang betah-betah aja kalau di rumah gitu. Kenapa? Karena ya salah satu halnya saya akan sampaikan. Ketika kita keluar tuh seringkali stimuli panca indera tuh terlalu terstimuli. Dan ketika terstimuli dan apalagi orangnya peka sekali, malah jadi lebih stres. Lebih stres. Nah, kalau ini kan masalahnya betah di rumah, tetapi akhirnya jadi lemot ya. Nah, karena tidak melakukan daily ritualnya itu, tidak melakukan dinacharya yang tadi saya bicarakan, Anda tidak akan menjadi lemot atau menjadi malas di rumah ketika
Anda bangun pagi-pagi sekali, ya bagusnya adalah bangun jam 6 atau sebelum jam 6 pagi, jam 5 ya, 5 setengah 6 gitu, oke. Terus apa yang dilakukan setelah bangun tidur itu yang penting. Jangan tidur lagi masuk ke selimut ya. So that is what is the important, because the question is, I forgot, it's in English also. Okay, the question is like, I like staying home, but since working from home, I become lazy, or like my memory becomes like a bit dull. Yeah. So what to do with that? So I was mentioning that it is because you're not applying this dinacharya or Ayurvedic daily ritual that is recommended for all of us, because our body and our organs is actually very much connected with the sun and the moon. And there are specific times when the heart should work, when the digestive system should work, when the liver should work. But then if we are not following to the time schedule, that is why all the systems and the organs in our system starts to, in Indonesia we call it redup-redup, redup-redup. What is redup-redup? Dim. Yeah, it becomes dim. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ritual-ritual itu, kita akan menyalahi jamnya alam, karena semua organ-organ tubuh kita bekerja sesuai jamnya matahari dan bulan tersebut. Apakah itu liver, jantung, pencernaan, dan otak. So, yang paling penting adalah bergerak. Karena Mbak ini tipe-tipenya berarti kalau sudah ada malas atau memorinya udah mulai dull seperti itu, kapha, elemen kaphanya mulai naik, mulai becoming imbalance. So this kapha element or this water element becomes imbalanced. That's why we become dull. So what do? You have to move, even though at home. Yeah, for the sake of moving. Of course, it's not written in Ayurveda, daily Ayurveda. But dance, start dancing, right? And do exercise. Dr. Wayan Sayaga was also mentioning you have to walk. In Ayurveda, it is very much recommended that we have to walk. We have to walk. And the sickness, the disease of the future is because of sitting down too much. Penyakit masa depan itu karena kita duduk terlalu lama. Justru wajib kita untuk berjalan setidaknya minimum 30 menit. Kalau orang yang kapha itu justru dia harus jalan sampai 45 menit sampai 1 jam. Or, move your body, do exercise, do yoga. And in yoga, the principle is when you feel sweat, ya, ketika kita sudah keringat di kening atau di ketiak, ya. And a bit of this di belakang di punggung, and then the sweat is already the perspiring from the temples, and then also the armpits and the back, you may stop. That is it. Because if you do overwork with your physical self, you get sick anyway. No physical effort, you get sick anyway. So be in the middle way. That's the thing. Okay, thank you, Marsana. And then the other question now is for Kang Dian Martin. For Kang Dian Martin, we have one question. Yeah. Pranam Kang Dian, menarik sekali presentasi tentang meditation in action. Pertanyaan saya, bagaimana dapat menerapkan prinsip bekerja tanpa pamrih atau tidak berfokus pada hasil ketika kita berada di lingkungan kerja yang cenderung eksploitatif, pemilik memberi banyak pekerjaan dengan kompensasi yang sangat tidak sesuai. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? So the question is actually asking about to Kang Dian Martin, how to work selflessly or not focusing on the result when we are dealing with the boss that giving so little compensation but so much work. Okay, please Kang Dian Martin. Panam, jadi pertanyaannya menarik juga ya. Bagaimana sih nerapin dalam keseharian hidup kita gitu kan? Kalau misalnya banyak target dan lain sebagainya. Nah, pemahaman saya setelah membaca Bhagavad Gita karya Guruji, pemahaman saya adalah kita tetap perlu ada target, kita tetap perlu membuat strategi, karena waktu Krishna dalam medan perang Kurukshetra, beliau juga punya strategi dan beliau juga punya target. Tetapi jangan sampai target itu meracuni kehidupan kita sehari-hari. Jadi hanya kepikiran itu aja. Sampai terbawa mimpi, buat target harus begini. Kita mendedikasikan energi kita pada
pada aktivitas kita sehingga kita tidak bercabang. Dan itulah makanya juga ada tempat-tempat seperti ashram di mana kita bisa mempraktekkan seutuhnya, sepenuhnya bekerja tanpa pamrih ini. Jadi ingat ya, kira-kira bekerja tanpa pamrih itu bukan berarti tanpa hasil. Jadi tetap kita berusaha yang sebaiknya, kita membuat strategi, kita juga membuat planning, dan kita segera melupakan proses itu. Dan ini bukanlah sesuatu yang instantly terjadi. Ini contoh sampel aja dalam keseharian ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang di kantor atau sekarang banyak yang beraktivitas di online. Dia upload status, terus waktu dia upload statusnya, kita harus punya target biar banyak yang lihat dong, harus. Tetapi kalau misalnya nggak ada yang lihat hari itu, jangan juga sampai kita nggak bisa tidur. Kita harus segera melepaskan setelah itu. Besok hari kita harus perbaiki statusnya. Nah, jadi ya prosesnya antara on dan off itu, dan kita perlu berlatih untuk memiliki fleksibilitas dalam mental level kita. Kira-kira gitu, Kang Hari, Kang Iyu. Okay, so Kang Rian remind us again that selfless work is not fruitless work. So in doing this kind of selfless service, selfless work, we need target, we need a strategy, we need the goal, we need some planning, but all of that is not the focal point. We focus our energy in doing the work, doing our best effort. And that's why we need places, we need community like ashram, where we can really do selfless service, because in our workplace, actually that is not selfless service, not selfless work, because we do something for compensation. Kang Dian Martin give a good example about this, how to focus on the effort. If we do some posting on social media, we do some posting and we wish to get many likes, many reposts, many likes, but we don't really engage our mind into that things. So when we get low likes, so little likes, we cannot go to sleep. So that is the problem. It takes practice, but with meditation and yoga, you can achieve that state of mind. Okay. Sister Vera, any other question? Next Maybe for question. Dr. Sayoga, there's question about immunity. Have you get it? Yes, about the fase of the immunity. Yeah. Ya, dari Rahmat Nugroho. Di dalam kedokteran dikenal imunitas fase 1 dan imunitas fase 2. Vaksin dibuat untuk imunitas fase 2. Di titik fase imunitas manakah yoga dan meditasi bisa membantu? Untuk Dr. Sayoga. Terima kasih. Jadi meditasi dan yoga bisa berdampak pada secara keseluruhan. Jadi tidak saja semata-mata pada titik-titik imunitas tersebut, tapi berdampak bahkan jauh ke dalam sel terkecil dari unit tubuh kita. Dan karena itu, apa yang telah dirilis teman-teman termasuk dari jurnal kesehatan, bahwa meditasi dan yoga itu pun dapat mengkoreksi kelainan-kelainan yang bersifat secara herediter. Jadi kelainan yang diwarisan, ada kelainan DNA dan lain sebagainya, itu pun dapat dikoreksi. Jadi tidak hanya sebatas hal-hal yang itu. Karena itu saya di bawah bimbingan Swamiji sekian belasan tahun dengan rendah hati berani mengatakan bahwa the best medicine is meditation. Jadi meditasi yang bekerja betul-betul dan yoga tidak hanya sebatas imunitas, kesehatan secara fisik seperti itu, tapi bisa mengantar kita jauh lebih ke depan. Terima kasih. Okay, so the question is about immunity phase 1 and immunity phase 2. Vaccine was made for immunity phase 2.
in what point of in what phase that yoga and meditation can help this kind of immunity. Dr. Weinsager remind us that meditation and yoga not only beneficial for immunity, but until the level of DNA and hereditary. So don't worry, do not really need to mind on which part of immunity that meditation and yoga works, but it works holistically. And we have somebody raise hand, Ibu Oke Ratnayani. So do we give her a chance to talk? Yes, let's allow her to talk. Yes. Okay, please, Ibu Oke, you raise your hand. You want to ask the panelist, the speaker? Hello, Ibu Oke. Could you unmute? I think maybe. Okay, let's. Okay, yes, so yeah, we'll continue. This is for Marchana. Okay, Marchana, because this is the question and very Ayurvedic about Ayurveda. Two questions in one. The first is how to handle hernia according to Ayurveda. And the second one is if we already manage our diet, do we still need to take what is this? Obat cacing. What is obat cacing in English? Medication to what is cacing in English? Worm rings. Worm problems. Okay, worm. Okay. Worm rings, I think, if I'm not mistaken, is worm rings, right? So let us talk about hernia first. Yeah, the thing about hernia is like it can be caused because maybe persistent coughing or like putting so much excess pressure, while passing feces also. Yeah, or straining too much on the abdominal muscles. Yeah. So that is what is possible. And the thing how Ayurveda can help, ini yang saya jawab adalah bagaimana Ayurveda dapat membantu hernia. Yang jelas, ketika makan, ini karena berkaitan dengan sistem pencernaan yang harus diperbaiki. Ya, ini udah keburu rusak nih semua. Ketika makan, harus makannya pelan. So, while eating, make sure you eat the food slowly, right? Because you already have disturbed, injured those muscles, and you can only build those muscles again by having a proper digestive system, so that it will build the tissue again. Ya, jadi ketika kita mengunyah makanan dengan atau memproses makanan dengan baik, dikunyah dengan baik, itu akan memberikan asupan nutrisi kepada sistem pencernaan, api pencernaan. Dia bisa membentuk sel-selnya yang baru. Reduce the amount of food you eat in a day and take small meals. Ya, harus mengurangi jumlah makanannya dan harus makan sedikit-sedikit. Boleh lebih sering. You can take frequent meals instead of standard 3 meals. Ya, daripada yang 3 kali sehari, boleh sedikit-sedikit 5 kali sehari tapi dikit-dikit. Dan harus banyak minum. Drink lots of water, of fluids, tetapi tidak boleh minum soda sama sekali. So you can drink, increase the consumption of water, but no aerated drinks at all, right? It is advised not to take water with your meals. Jangan sampai minum sambil makan, karena tidak akan bisa dicerna dengan baik. If you eat any kind of raw food such as uncooked meat or vegetables, it's a no-no. Ya, jangan makan makanan yang mentah, apakah itu daging ataupun sayur-sayuran, jangan. Terutama carrot juice, ya, wortel, ya, carrot juice, because itu terlalu banyak kalsium dan vitamin A-nya. So jadi no, actually you can take carrot juice karena banyak kalsium.
dan vitamin A membantu untuk healing. Ya, tetapi jangan makan carrot yang mentah gitu. Ya. So, you can drink the juice but don't eat raw carrot. Jadi boleh diminum jusnya tetapi jangan makan mentah-mentah. Terus udah gitu selalu jalan kaki. Ya, jalan kaki itu harus, apalagi setelah makan malam. Ya. You know, it seems like it's so simple. You know, it's so simple. But those simplicity will rebuild the muscles, rebuild the tissues, not the muscle, rebuild the tissues. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat super simple itu akan membantu untuk membentuk jaringan-jaringan tisu itu. Ya, bahasa Indonesia jaringan tisu kan sih? Jaringan tisu. Anda boleh konsumsi adas, ya, biji adas, terus udah gitu akar manis, ya, dan walnut apa ya walnut? I don't know walnut. Yes, walnut is walnut. Ya walnut. Anda bisa mengkonsumsi walnut. So you take fennel seeds, and then you also can take Anise. Not anise, another one, licorice. Yeah, licorice. So you drink that every day. Yeah, it can help to heal the tissues. So those are the simple things that you can take for hernia. Jadi itulah hal-hal yang itu bisa membantu hernia. Ya, jelas-jelas jangan ngangkat-ngangkat barang-barang lagi. So the lifestyle should be adopted first. Ya, it will help to heal the tissues. Jadi gaya hidup yang tepat akan membantu untuk mempercepat proses penumbuhan jaringan-jaringan tisu. Nah, ini kalau pola makan sudah benar, terus apa lagi tadi? Perlu minum obat cacing nggak? Ya, you know, in Indonesia and India disarankan setiap 6 bulan atau setahun sekali minum obat cacing. Yes. Because it's the humidity, you know, because of humidity and the food that we eat and all that, sometimes, you know, it's not too hygienic and all. So worms do grow inside our body. So it is always advised that once in 6 months or once a year, at least you take this ringworm, anti-ringworm capsules. Yeah. And of course, herbs can actually, what you talk about diet, pola makan yang baik itu yang benar tuh seperti apa? Karena mungkin Anda pikir udah makan sayur-sayuran, selesai itu pola makan yang baik. So you think by becoming vegetarian, so you eat all the vegetables that you can, you think that's a good lifestyle. Not yet, you know. It has to be according to your dosha. Ya, seperti if this is someone is asking who is very thin, who is very thin, the problem is because he is already a vata, right? So whatever that he eats, it won't make him fat, you know. It's just like, okay, little muscle. You have to do more sports and you have to drink more milk and jahe. You can ask you what is the recipe, the remedy, because if you know him before, he was like this thin. So we gave him a formula how he can start to grow like what he is now. Jadi dulu juga Mas If I may share my own, yes. Yeah, so please. Kurus, aduh kurus sekali. Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang kurus itu bisa tanya Mas Iyu gimana akhirnya bisa berisi. Iya. Yes, jadi sepertinya ini juga menjawab pertanyaannya dari Michael Budi Siaran. Ya, silakan Mas Iyu sharing dulu pengalamannya dari kurus menjadi seperti sekarang. Ya, berat badan saya dulu 7 kilo lebih rendah dari saat ini. Jadi dulu saya sangat kurus sekali. Tulang pipi saya kelihatan menonjol segala macam. Dan I tried everything to gain weight. Everything, name it, everything. Every kind of medication, supplement, all the things. But luckily, I met Marchana. Marchana only give me maybe 2 or 3 techniques, 3 secrets. So there's some special breathing and some special thing that I need to drink, and some kind of yogic posture. And believe it or not, in 3 months I gained 5 kilograms, and it is stable. It is stable, very nice, and now
I'm right here. I get, and this much more nice looking because I was so thin before. Most of the panelists know how thin I am. I was. Jadi dulu saya sangat kurus sekali. Bagi yang pengen tahu, please consult Marsuna. I guarantee you will get the best result. I'm the proof. Okay, and okay, this is maybe question for all of the speakers because maybe this for all of the speakers. Okay, the first one ini apakah vegetarian itu sesuatu yang wajib dari point of view Ayurvedic? Bagaimana menurut medis Barat? Apakah sebaiknya kita mencoba memaksa diri, disiplin, sedikit demi sedikit mengurangi red meat, then white meat, dengan harapan suatu saat menjadi vegetarian, atau menunggu sadar dulu? Please translate, Sister Vera. Let's change our lore for a while. Ya, ini from Wasita Subaga, this vegetarian is a must in the point of view of Ayurvedic, and thus we have to push ourselves to be disciplined step by step to reduce the red meat then white meat, with the expectation one day maybe it can become a habit to be a vegetarian, or just waiting one day we can do it automatically. Okay, maybe Marcena and Dr. Sayoga can give his view. Dr. Sayoga, he can go first, and I will say. Dr. Sayoga, please. Pertama-tama kita harus memiliki right understanding dulu tentang vegetarian. Hanya dengan memiliki pemahaman yang tepat, kita akan memahami bahwa ini ada jalan yang benar, jalan yang tepat. Perkara kita belum mampu melaksanakan itu secara sepenuhnya, bukan salah vegetarian itu, bukan vegetarian itu yang keliru, tapi barangkali kita belum memiliki pemahaman yang cukup dan belum memiliki kekuatan niat yang kuat untuk menempuh itu. Nah ini pengertiannya harus ini dulu. Jadi persoalan menunggu sadar dan lain sebagainya, nah kita juga nggak tahu kapan sadarnya. Tapi kalau kita sudah tahu vegetarian itu dengan segala pemahaman dan tujuannya yang jauh lebih sehat dan lain sebagainya, dan kalau kita ada sedikit saja niat, itu akan memicu perubahan-perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Jadi memang di sana tidak ada paksaan dan lain sebagainya, atau kewajiban dan lain sebagainya kalau pemahaman saya. Nah di sana segala sesuatu apapun yang dipaksakan nanti suatu saat akan muncul ledakan baru. Nah, ini kesadaran itu akan lebih bijak. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sayoga. Silakan diterjemahkan, Brother I. Oh, my job. Okay. So Dr. Sayoga reminds us that about vegetarian. First thing first, we must have right understanding about vegetarian, how to do it, and why we do it. And after that, we can please remember that we cannot expect a person to gain this kind of, okay, have awareness first, then do vegetarian. No, but we have this right understanding, we have this kind of willingness, then we try to do it. Maybe at the first it is hard because our willpower is not so strong, but slowly we can build on that habit. Start slowly, and then you can be full vegetarian. Of course, with the right understanding why we do vegetarian. It is for the spiritual purposes and also for the health purpose. Marcena, could you give some answer? According to Ayurvedic perspective about vegetarianism or becoming vegetarian in Ayurveda, it's not a black and white issue. Yeah. So meat is only we are allowed to eat meat only basically for medicinal purposes. Right? If we incorporate Ayurveda and yoga,
There is in the Ashtanga Yoga, the 8 limbs of yoga, which is yama, niyama. In yama, there is a section that says ahimsa. Ahimsa is non-violent or non-hurting. So yoga, the whole point of yoga is actually to be in union with the nature itself, right? So we should be part of life itself, not to harm, not to kill. That is the ideal of it. But some people, while when they have a certain disease like malnutrition, right? I'm really talking about bad malnutrition. And then also to build some tissues in the body, which needs some proteins from animal proteins, then yes, but that is only suggested not for pleasure, not for the taste. In Ayurveda, all diseases starts with the taste, and taste is preference, and preference in yoga is ego. So the target, the goal of Ayurveda is actually to self-eliminate the ego. Ya, jadi dalam Ayurveda itu tidak disarankan hitam putih bahwa tidak boleh harus menjadi vegetarian. No, tapi protein dari hewani itu hanya dikonsumsi untuk pengobatan, untuk suatu permasalahan, bukan untuk suatu kenikmatan. Dan dalam Ayurveda tujuannya adalah untuk mengeliminasi ego, karena taste atau kegemaran, kesukaan, ya itu semua berdasarkan ego. Jadi that is the Ayurvedic perspective on vegetarian. And then tadi sudah dijelaskan bersama Dr. Sayoga, ya kalau nunggu sadar sih entah kapan ya. But the thing is like, if you always remember, kita selalu mengingat bahwa oh ya kita kan bagian dari alam ini. What Dian Martin is also saying, right? Yoga in action. Yoga in action means to live for the whole entire being, not only for ourselves, not only for our family. Right? Kalau kita merasakan kesatuan itu, if we feel the unity in it, then we start to think, no, the animals is part of, nature itself, so why should I harm? My experience is I stopped eating meat. It's because when I was eating in front of internet, in front of the email, someone sent me starvation in Ethiopia. And not only that, the most disgusting thing is when I was eating, I remember what I was eating. I was eating noodles with my chopsticks. And then I saw people eating babies' hands because there was this tradition in some part of the world. They think eating fetus of the babies will create strength. And that's when I stopped eating. That's good shock therapy. Okay, oh my God. But thank you, Marcana and Dr. Saga. But regarding these vegetarian things, I would like to ask Kang Dian Martin, because I know that he really do step by step to practice vegetarianism and also to educate his children to be vegetarian. Please, Kang Dian. Iya, tahu banget Mas Iyo. Ya, it happened with me ya. Ya, ingat banget dia nanya mulu, Bu, ada nggak yang selain tempe sama tahu? For all of you, the popular food for vegetarian in Indonesia is tempe and tofu. Yeah. Sometimes people becoming carbotarian. Yes. Yeah, bukan becoming vegetarian, but people becoming carbotarian. Every day eat carbo, and carbo. It's difficult at first. Terus pertama-tama itu benar-benar saya tuh step by step. Tapi setelah itu yang tadi Pak Dokter bilang di dalam hati kecil saya tahu. In my heart, I know the right one is to become vegetarian, not because of karena memang ya mau sehat bagaimana gitu, di hati kecil saya pokoknya harus jadi vegetarian tuh ada. Jadi setelah beberapa saat ya, kira-kira berapa bulan, enggak beberapa bulan loh, tahunan itu, di hati itu disimpan terus bibitnya. Bibitnya itu harus disimpan terus dan dia akan tumbuh. Saya tuh sekarang percaya kalau kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Walaupun kalimat ini terlalu,
klise banget lah. Mhm. Tapi bener banget itu. Yang penting adalah bibitnya ada di dalam hati kita. Terus saya juga mulai bilang ke anak-anak kita dan dikasih tahu ke mereka bahwa ini nggak apa namanya kalian memakan anaknya siapa loh itu kan kalau misalnya dimakan mamahnya nyariin kali gimana ya gitu. Jadi nggak cuma dari sisi kesehatan, dari berbagai sisi. Kalau si anak itu kalau dari satu sisi akan sulit bagi si anak untuk mengerti gitu. Ini pokoknya dari berbagai sisi lah gitu. Kira-kira gitu kali ya Mas Yu. Okay, very interesting. So Kang Dian share his own experience. And starting with the small, simple sentence, where there's a will, there is a way. So must have this kind of willingness to be vegetarian. And it's very interesting the way that he educates his children by explaining to them not only from the health side, but also explaining to them, asking them, do you know that maybe you are eating maybe the animals that you are eating right now is that maybe the child of another animals, what their parents feel when he's being eaten and something like that. So appeal to the emotional side too. Thank you, Kang Dian Martin. Very interesting. So another question, Sister Vera. I think there's, so many. Okay, which one? So please, if you want to raise your hand, you may talk. Don't worry, because only your voice will be okay. We have from Dr. Wayan Swartika, I think. Yes, let's allow him to talk. Please, Dr. Wayan Swartika. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, Rahayu, Namaste. Halo. Ya, silakan Dr. Wayan Swartika. Okay. I don't want to ask in English or in Bahasa, but maybe in Bahasa, and then Bapak Hari and Pak Dian maybe can translate into English to better understanding. Is that okay? Okay, no problem. Oke, baik. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ian Martin, Dr. Wayan Sayoga, juga Mak Archana, tentang Ancient Ayurvedic ini. Ancient Ayurvedic ini kan sudah dijelaskan juga oleh Mak Archana juga. Terputus kayak. Leluhur-leluhur kita dahulu melakukan lifestyle atau gaya hidup sehingga mereka menjadi I think that's good signal that para pembicara semua bahwa mungkin Yes, I think the signal is not so good over there. Yeah. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Pak Wayan Swartika, bolehkah diketik? Iya. Kalau sinyalnya kurang bagus, boleh tolong diketik Dr. Swartika. Mohon maaf. Yes, I'm so sorry. I think that there's problem with the signal. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Silakan, Sister Vera. Ya, ini mungkin bisa dijawab oleh semua pembicara. Pranam, ini dari Dr. Jumpa. Mana yang lebih baik dilakukan lebih dulu antara meditasi dan yoga? Apakah yoga jadi sia-sia jika kita tidak tenang? Apakah Ayurvedik ini berkaitan dengan gaya hidup atau terapi? Baik, mungkin dari Mak Archana dulu yang menjawab. Yang lain aja dulu, silahkan dulu ya. Silahkan yang lain. Please, silahkan. Dari yang paling muda, dari Kang Dian. Ini domainnya Mak Archana kayaknya. Sama domainnya Pak Dokter nih. Ya, yoga dulu, apakah yoga menjadi sia-sia jika kita tidak tenang? Jika kita yoga membantu kita tenang menurut pengalaman saya sih gitu. Kalau saya pribadi mempraktekannya setiap pagi itu
bangun pagi itu meditasi dulu, setelah selesai meditasi yoga, habis yoga olahraga. Biasanya begitu selama di rumah sekarang ini. Jadi yoga pasti akan membantu kita menjadi lebih tenang. Tiap latihan-latihan yang kita lakukan di ashram itu luar biasa. Ada latihan yang pembersihan di mana kita membuang sampah-sampah mental emosional kita, tapi ada juga latihan-latihan yang mentransform. Jadi ada latihan yang memang mentransform energi kita. Kita masih sedikit kesal misalnya, tiba-tiba dia berubah misalnya menjadi semangat gitu. Jadi barangkali teman-teman tadi latihan emotion culturing, yang belum saya sarankan untuk ikut. Yang udah ikut ini, kita juga memiliki kelas-kelas secara online ya, kalau masih belum bisa bertemu, karena ini pasti dari berbagai wilayah, kita bisa latihan bersama. Jadi apakah sia-sia? Kalau saya pikir sih tidak sia-sia, karena ketika kita melakukan yoga itu, kita menjadi lebih tenang sebenarnya. Gitu kali ya dari saya. Okay, please translate, Sister Vera. Yeah, thank you, Mas Kang Dian Martin. So what Kang Dian Martin said, there are cleansing technique for meditation or yoga, but also meditation and yoga can transform our energy. So there is no useless thing if you are practicing yoga. You can start, according to Kang Dian Martin, daily activities. He usually start the day with practicing meditation and then continue with yoga, then doing any or some exercises. That's what he does every day. Thank you. And Bapak Dr. Sayoga bisa menambahkan? Yang mana lebih dulu, baik dilakukan meditasi dulu atau yoga? Jadi, meditasi lebih dulu, karena dengan meditasi itu kita akan memiliki pengertian dan pemahaman tentang diri kita dulu. Lapisan-lapisan setiap diri kita. Dari lapisan fisik, lapisan energi, terus kemudian lapisan mental, emosi, dan terakhir sampai lapisan kesadaran murni. Juga dalam meditasi, kita akan melakukan berbagai cleansing, pembersihan beban-beban emosi yang ada dalam diri kita, di mana kultur kita di Indonesia ini kita begitu suka memendam sesuatu. Jadi kita cenderung menyimpan-nyimpan dan itu akhirnya akan menjadi satu penyakit buat diri kita. Lalu kemudian baru yoga. Idealnya demikian. Jadi karena di dalam yoga ini meditasi termaktub ada di sana. Ya, karena itu kalau kita melakukan yoga hanya untuk mencari keringat, terus kemudian tidak menjadi tenang dan lain sebagainya, ini pasti ada sesuatu yang salah. Jadi itu hanya menjadi olahraga, gerak badan, meditasinya tidak ada, sehingga kita tidak tenang. Nah, bukannya sekedar itu, yoga ini memiliki satu tujuan yang sangat mulia, yang sangat jauh. Dan karena itu Guruji, Swamiji selalu menyarankan, kalau kita ingin belajar tentang meditasi dan yoga, kita harus membaca kitab tentang yoga. Sebagaimana halnya seorang mau menjadi pengacara atau menjadi dokter, dia pasti akan membaca pustaka-pustaka tentang kedokteran dan hukum. Ya, jangan sampai, beliau juga Swamiji mengulangi, jangan sampai ibarat pesawat terbang harus kita jalankan di jalan raya, harusnya dia naik untuk tujuan yang lebih jauh. Seperti itulah, karena itu penting sekali kita memiliki pemahaman tentang yoga sehingga kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terima kasih. Okay, about meditation and yoga, Dr. Sayoga said that meditation comes first, and after that doing yoga. But that is with the understanding that the first meditation is to cleanse up our mental emotional layer. And also yoga is not physical exercise. And if you want to really practice yoga, live yoga, you need to read the books. Just as if you want to practice as a doctor, you want to be a doctor, you must read the literature about all of the things about medicine and all of the things.
So that is the answer from Dr. Wayan Sayoga and Marcena. I think both speakers have already answered the question, so we can go to the next question. But before that, I would like to remind, who was that? Sri Mahayani, who asked me previously about staying at home, making the mind dull, the brain dull, right? I would recommend that while staying home, please use the opportunity to read this book. This is guarantee that your mind will not become dull, because it is very interesting. This Yoga Sutra Patanjali is actually the codex of living a happy life, and Bhagavad Gita is also one of the things that makes you contemplate, that makes you think. Kapha, or the water element, becomes so heavy because there is no mental stimulation. Okay, so maybe this is the last question because we are running out of time. This is for Marcena. How to deal with psychosomatic problems in the Ayurvedic point of view? Bagaimana mengatasi masalah psikosomatis? Okay, since Ayurveda is again not separated from yoga and meditation, psychosomatic. First of all, when we do a consultation, I will take the person, to recognize and understand the mind first. Not just like, oh, what is your symptoms? What is the symptoms? When do you start having the psychosomatics? Because that is just symptoms. But the thing is to make the person understand first what is the mind, what are the layers of the mind, what are causing the psychosomatic. So there is an education, there's an awareness in that first. That basic understanding should be there first, because the problem is now we don't, the understanding about the self is distorted, right? The understanding of the self is very materialistic, right? Jadi selama ini pemahaman kita tentang diri kita, jati diri kita tuh berkaitan sangat materialistik sekali. Materialistik ini bukan berkaitan dengan uang saja, tetapi predikat-predikat yang diberikan kepada kita selama ini. Saya anaknya ini, saya statusnya ini, saya pekerjaannya ini, right? Jadi untuk memahami psikosomatis, pertama harus memahami mind itu apa, dan mengapa bisa menyebabkan psikosomatis, lalu diajak untuk going beyond the mind, melampaui si mind itu sehingga bisa mengenali jati diri. That is the Ayurvedic understanding of how to deal with psychosomatic. So yes, there will be pranayam, there will be like methods with pranayam, teknik-teknik pranayam, yaitu dengan teknik-teknik manipulasi nafas, dengan teknik nafas, karena nafas berkaitannya dengan mind, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara lainnya. Terus udah gitu rempah-rempah juga amat sangat membantu. A person who has got a psychosomatic, usually it is a vata imbalance. Jadi keseimbangan elemen angin atau vata. Jadi dia harus melakukan pola hidup yang sesuai dengan vata. Contohnya apa? Hidup dengan teratur, dinacarya itu paling cocok, Terus udah gitu berhenti untuk nonton TV atau depan komputer terlalu banyak, depan gadget terlalu banyak, karena radiasi yang diterima oleh orang-orang yang ketidakseimbangan vata tersebut akan lebih terasa, lebih peka, dan ini akan mempengaruhi what you call the mental emotional proses pencernaan pemahaman dalam diri kita, dalam the mind, right? Jadi ada menimbulkan anxiety, kecemasan, because all of this, the radiation, if we spend too much time in front of the laptops and all that, it disturbs the vata, and then it disturbs the nervous systems, mengganggu saraf-saraf otak, and this creates anxieties and worries and all that. That is what psychosomatic. And herbs will help you. Warming herbs will help you, like ginger, and then also cinnamons, right? Jahe merah kayak gitu-gitu, sereh, right? Lemongrass and all that. So that is how we deal with psychosomatic in Ayurveda. But the first is the understanding of the mind
and then the understanding of the self first. Without that, it's so difficult to get out of it. Okay, thank you, Martana. So please, for you who are the Korean drama lovers, please limit your time of watching that. Para penggemar drama Korea, jangan kebanyakan nonton. And I share with you the polls. Please kindly fill the polls. And before we end this session, please give a big hand to all of the speakers. Type 1212 again, or type your clap your hands. Ya, silakan type 1, ketik 1212 lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pembicara. Dr. Wayan Sayoga, Kang Dian Martin, dan Ma Archana juga. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa dalam webinar. Okay, so if you want to read about yoga, you can read from Yoga in Yoga Sutra Patanjali. Bisa baca Yoga Sutra Patanjali, ada di www.booksindonesia.com. You can get the book there. And also we have several announcements. Okay, the first announcement is isi pollingnya dulu. Ya, sambil diisi pollingnya. We have a good announcement because we are reopening Anand Ashram Ubud on the 15th of July. Is that true? Yes, that's true, right, Martana? Yeah, kita akan membuka kembali Anand Ashram Ubud pada tanggal 15 Juli 2020. Silakan mulai booking di www.ubudashram.org. Please remember that we are still practicing physical distancing, so the capacity will be very, very limited. So please make sure that you have already make your booking. Okay? Ya, karena kita masih tetap menjaga protokolnya, masih menjaga jarak. Jadi benar-benar pastikan Anda telah booking di awal jika ingin dapat tempat di Anand Ashram Ubud ya, mulai tanggal 15 Juli 2020. But meanwhile, you also can book online meditation online yoga session at Ubud Ashram. You can check the website ubudashram.org. Ya, jadi bagi yang ingin mendapatkan berlatih meditasi juga di Anand Ashram Ubud, bisa cek jadwalnya di websitenya www.ubudashram.org. Yes. Another thing is Amai, www.amai.id. Please join Amai. If you want to join, for all of the participants here, I heard that there are special discount for the fee. So please contact. I think you can contact Mbak Manisa or Mbak Imus or Mbak Isti. Please contact via the group. There's some special discount for the fee because we will publish regularly the news about the newest research. We will post about the newest video, and also all of the participants, you will get the video of AIM Yoga this morning. Wow, luar biasa. Jadi segera ya dibuka pendaftaran untuk menjadi member AMAI, Asosiasi Meditasi Ayurveda Yoga Indonesia. Silahkan menghubungi Mbak Manisa atau Mbak Imus dan Mbak Isti untuk pendaftarannya. Dan bagi Anda yang sudah mendaftar di AMAI akan mendapatkan link AIM Yoga yang kita latih pada pagi hari ini, dan juga terupdate berita apapun terupdate tentang perkembangan meditasi yoga Ayurveda yang tengah terjadi di seluruh dunia. A little bit correction, Sister Vera, for all participants, they will get the video of AIM Yoga. Betul. Mohon maaf, sedikit koreksi. Jadi link AIM Yoga yang tadi pagi akan didapatkan oleh seluruh peserta. Nah, yang spesial kalau mendaftar AMAI itu ada harga khusus ya, Bro? Yes. The special discount, ada harga iuran tahunannya spesial untuk semua peserta dari festival ini. Jadi peserta yang ikut IBMF International Bali Meditators Festival hari ini akan mendapatkan harga khusus untuk pendaftaran jadi member AMAI. Yes. This is for the next year event, for the 13 IBMF. We'll have Yoga Chitta Vritti Nirodha, Live Yoga for Mental Health. Wow. Please, yes, there will be registration in these several days. Maybe we'll try to set up. Please, if you can join. I don't know, maybe next year we will do it online and offline.
I hope we can do it online and offline. Okay. Ya, ini adalah untuk tahun depan International Bali Meditators Festival yang ke-13. Temanya sudah ditentukan, Yoga Citta Vritti Nirodha. Live Yoga for Mental Health. Jadi ini kudu banget wajib untuk baca Yoga Sutra Patanjali supaya nanti tahun depan ini banget nih, dapet banget feel-nya ketika ikut IBMF ya. Okay. And then I will stop share and I ask all of the panelists, okay, to smile. Because why? I will ask, this is the last chance for all of you who want to get the prize. 20 lucky participants will get the prize to have one free session of Ananda's Neo Self-Empowerment Meditation. Jadi ini saat terakhir, nanti tinggal posting, berikan hashtag, you give hashtag IBMF 2020 or IDY 2020 tag at Ubud Ashram. Please, Sister Vera. Iya, ini adalah kesempatan, benar-benar kesempatan terakhir untuk take screenshot ya, untuk posting di sosial medianya, baik Instagram maupun Facebook, dan sebentar lagi pembicara kita sudah memberikan senyum terbaiknya, silakan difoto. Kita mulai harus, they should unmute their voice because it will appear one by one. Starting from Dr. Wayan Sayoga, could you say your voice? Agak panjang sedikit, Dr. Wayan Sayoga, supaya muncul di layar lebih lama, karena akan di-screenshot. Ya. Boleh di-unmute dulu? You may say Om Swastiastu, thank you, anything. Om Swastiastu. Okay. One more time, Dr. Sayoga. Om Swastiastu. Okay, I hope you get it, everybody. And then Kang Dian Martin. You forget unmute. Okay. Sampurasun Rahayu. 121212. Okay. And then Marsna. Rahayu, Sampurasun, Namaste. Thank you so much for joining us. 121212. Yeah. Okay. Terima kasih semuanya. 121212. 121212. Meditators Festival yang ke-12. That's all. Thank you. Terima kasih juga yang terbesar kepada Guru Janan Krishna. Tanpa beliau, momen kali ini, event kali ini tidak akan mungkin terjadi ya. Yeah. Thank you. Semoga Guruji selalu sehat, kita semua juga selalu sehat.